बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फ़ैसलों की बात करें तो आज भारतीय शुमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर के लोगों ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे। गुज़श्ता कई बरसों से जो है शुमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर पे जो है हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर इस वक्त नस्लकुशी की जा रही है, मणिपुर के तमाम वो लोग जो कि अब हिंदुस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें तो अब तक इन 3 साल में जो है 300 से ज़्यादा जो है अफराद जो है हिंदुस्तान की अफवाज के हाथों जो है अब तक हलाक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 6000 से ज़ायद लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। इस वक्त जो है ना सही मणिपुर के लोग मगर इसके साथ साथ आलमी इदारे और ख़ास तौर पर वहाँ के मकामी लोग अब यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी इदारों की तवज्जो दिलवाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी भी तरह जो हमारी ये आज़ाद एक टेरिटरी थी जिसको काबिज़ हिंदुस्तानी और भारतीय फ़ौज जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है और हमारे ऊपर जिस तरह से इस वक्त बरह रास्त जिस तरह से गोलियां चला रही है, उसको देखते हुए अब यूनाइटेड नेशन समेत पूरे वो आलमी बैनुल-अक़वामी इदारे जो है कम से कम इधर नज़रसानी करें कि यहाँ पर लोगों का कत्लो गारत कम से कम हो सके। अगर बात की जाए कि इस वक्त जो है जो हिंदुस्तान की अफवाज है वो और आम लोग जो है आमने सामने हैं। कई रोज़ से जो है मुख्तलिफ जो वहाँ पर कह सकते हैं कि सदियों से जो लोग मुख्तलिफ जो है अकाम जो लोग हैं जिनकी अपनी शनाख्त है वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो अब वाज़े तौर पर हिंदुस्तान के साथ रहने से इनकारी हैं और वो अपनी आज़ादी की जो है मांग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी हिंदुस्तान से पहले भी अलग एक शनाख्त थी, उस पर जो है हिंदुस्तान काबिज़ है और काबिज़ होने के साथ साथ उनके वसाइल पे भी काबिज़ है। और इसके साथ साथ ना तो वहाँ पे आम शहरी महफूज है और उसके साथ साथ उनके जो हुकूक हैं वो भी पामाल किए जा रहे हैं। बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है। अब आज़ादी की तहरीक और जो है मणिपुर के लोग जो है कह सकते हैं कि अब बरह रास्त जो है हिंदुस्तान की अफवाज उन पे भी हमले करती हुई नज़र आ रही है। कहा जाए कि आम शहरी और ख़वातीन के ऊपर जिस तरह से पिछले दिनों जो है हिंदुस्तान की जाबिर फ़ौज जिस तरह से हमलावर है उसको लेके जो है अब आलमी सतह पे भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि हिंदुस्तान एक तरफ कश्मीर, दूसरी जानिब खालिस्तान तहरीक, तीसरी तरफ जो है कहा जा सकता है कि मणिपुर के लोग जो है वो भी अब एहतजाज कर रहे हैं। इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे और मेरे मेहमान मैं तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं हमारे साथ हमें जो ज्वाइन किया है डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन हैं नौजवान पाकिस्तान तहरीक और सीनियर तजिया निगार हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आने से पहले ये एक छोटा सा पैकेज है जो कि मैं नाजरीन को भी दिखाना चाह रहा था कि कम से कम जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर हिंदुस्तान में जिस तरह से कत्लो गारत की जा रही है हो क्या रहा है और हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु और नरेंद्र मोदी दुनिया में आलमी सतह पे अपने दावे क्या कर रहे हैं। भारत की रियासत मणिपुर में अमन ख्वाब बन गया। कशीदगी की नई लहर ने पूरी रियासत को अपनी लपेट में ले लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पुरतशद्दुद झड़पें, एहतजाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन का सिलसिला तेज हो गया। मई 2023 में भड़कने वाली ये चिंगारी अब तक बुझ न सकी। सरकारी और आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नस्ली बहरान में अब तक 260 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा शहरी अपने ही मुल्क में पनाह गुज़ीन बनकर
रिलीफ कैंप्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मणिपुर का ये तनाज़ा कोई नया नहीं, गुज़श्ता कई दिहाइयों से यहाँ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और फ्री पाक जैसी मुसल्लह तंजीमें रियासती पॉलिसियों के खिलाफ सरगर्म रही हैं। 2 बच्चों का मौत हुआ है जो अपनी माँ के साथ सो रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि मणिपुर में पीस आ गया है। ये पीस है क्या? अगर ये पीस है तो हमें ये पीस नहीं चाहिए। हमें ये सुनने में आया है कि 2 लोग और घायल हो गया है। जो 2 लड़के हैं जो एजुकेशन कर रहा था कि हम ये कह रहे थे कि शांति, हमें अगर शांति मिल गई है, अगर यहाँ पे शांति आ गई है तो दोबारा से हमें मारपीट क्यों किया जा रहा है? हमारे ऊपर बम क्यों फेंका जा रहा है? आपको जवाब देना पड़ेगा। The CM has to answer it. दूसरी जानिब नागा और कोकी बरादरियों के अलहदा सियासी मुतालबात ने इस आग को मजीद हवा दी है। मुबस्सरीन का कहना है कि रियासती और मरकजी हुकूमतों की नाकामी के बायस ये खित्ता मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यही वजह है कि अब न सिर्फ भारत बल्कि आलमी बरादरी की नजरें भी मणिपुर की बिगड़ती सूरत हाल पर मरकूज हो चुकी हैं। आपने देखा कि सूरत हाल जिस तरह से मणिपुर में बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और काबिज़ फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़ौज बरह रास्त जो है ख़वातीन और बच्चों पर हमलावर है और 300 से ज़्यादा जो है अब तक जो है हलाकतों की तादाद सामने आ रही है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, एक तरफ हिंदुस्तान विश्व गुरु का दावा, दूसरी जानिब अब मामला जो है आलमी सतह पर और अब मणिपुर के लोग जो है खुद जो है बैनुल अक़वामी इदारों को जो है पुकारे लगा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे भी नज़रसानी की जाए। जिस तरह से यहाँ पे नस्ल कुशी की जा रही है, काबिज़ हिंदुस्तानी फ़ौज जिस तरह से उनकी नस्ल कुशी कर रही है, तो आपके सर नुक्ता नज़र बड़ा अहम होता है, आपकी गहरी नज़र है। तो हिंदुस्तान को कई बहास पे जो है अब जो है मुज़ाहिमत का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन मेरे ख्याल में बड़े ही तशवीशनाक अमल है और अगर आप देख लीजिए कि ये एक अरसा दराज से ये मामला चल रहे हैं और मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसी तरीके से आप नागालैंड को देख लें, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ये तमाम इलाके बहुत मुश्किल के अंदर हैं और ख़ास तौर पे नागालैंड ने तो खैर अपनी आज़ादी का भी ऐलान कर दिया हुआ है और आपको मालूम है कि जो चाइना से मुल्हिका इलाका है उन्होंने तो उसका नाम भी अपना चाइनीज ज़बान में रख दिया है जी। तो ये जो चीज़ें अब हो रही हैं इससे बड़ा वजाहत से नज़र आ रहा है कि भारत के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, उससे आगे की जो 7 रियासतें हैं वो भारत के साथ किसी सूरत भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है और ये दरमियान में एक बहुत ही नैरो सी पट्टी है और कुछ जगह के ऊपर तो ये इतनी नैरो है कि मेरे ख्याल है कि कभी भी ये कट सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दे आर डेस्टिन्ड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया इनको अब रख नहीं सकता। अगर आप जरा थोड़ा सा इलाके को देखें तो एक तरफ चीन और एक तरफ अब उनके हॉस्टाइल बांग्लादेश, तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से भारत के लिए मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब भारत नीचे जो है वो एक टनल बना रहा है ताकि ट्रेन ऑपरेशंस के जरिए जो ट्रबल्ड इलाके हैं उनसे गुजार दिया जाए रेलवे को, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ज्यादा देर के लिए, ये इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो अभी जो कुकी कबाइल हैं, इसी तरीके से जो दीगर वहाँ हैं अक़लियतें हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है। इससे पहले वहाँ ख़वातीन को बरहना करके बाकायदा मार्च करवाई गई और ये तमाम का तमाम रियासत की मर्जी से हो रहा है और वहाँ की जो लीडरशिप है वो उनमें से बगावत का वादे नजर आ रही है। अवाम के अंदर ना वो जबान बोल सकते हैं, ना उनको उर्दू आती है, ना हिंदी आती है, ना उनको कोई इनके साथ कोई मतलब है और इसके ऊपर तो खुद फिल्में बन चुकी हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर वो एक फिल्म है वोट, कि किस तरीके से वहाँ वोट तक लोग डालने के लिए तैयार नहीं है भारत के लिए। इस टाइम पे तकरीबन इस सारे इलाके के अंदर जो उनके ऑपरेशन हुए वो 70,000 से ज़्यादा फौज डिप्लॉयड है और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयरन ओर के चीज़ें मौजूद हैं इस सारे इलाके के अंदर,
پھر یہاں کے لوگ جو ہے وہ بغاوت بھی کر چکے ہیں. ناگالینڈ نے تو اپنا جو ترانہ ہے وہ تک علیحدہ بنا لیا ہے. بالکل. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنا منشور اور دستور علیحدہ کر لیا. تو منی پور کے واقعات جو ہیں اس کے اوپر تو یونائٹڈ نیشن کی بھی باتیں موجود ہیں, اور لوگوں کا بالکل نہ شکلیں ملتی ہیں, نہ ان کے طریقے کھانے کے ملتے ہیں, نہ ان کا کوئی مذہبی اتوار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, نہ ان کے جو میرے خیال میں جو ثقافتی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک بالکل آپ نے وجہ فرمایا, تمام چیزیں برعکس ہیں, مگر وہاں پر جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ بھی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا وہ زور پکڑ رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کروں گا پروگرام میں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. گل صاحب, ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, آپ کی بھی گہری نظر ہے, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جس طرح سے جو عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ نہ تو زبان ملتی ہے نہ تو ثقافت ملتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک جو ہلاکتیں ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں کہ 300 سے زائد افراد جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں. اب خواتین جو ہے جو فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے وہ خود روڈوں پہ ہیں, راستوں پہ ہیں. کئی مرد جو ہے ان کے غائب کر دیے گئے ہیں. جو وتیرہ ہے افواج ہندوستان کا, چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو, مگر منی پور جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے. تو اس وقت جس طرح سے وہ عالمی اداروں کو پکارے ہیں کہ کم سے کم ان کی آواز سنی جائے, اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں ہندوستان کا, وہ تو خبر تک نہیں دے رہا. جس طرح عبداللہ گل صاحب نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ سچویشن کیا ہے, میں اس میں ایڈ کر سکتی ہوں. انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ یہ انڈیجنس سویلائزیشن کے لوگ ہیں, ان کا کلچر الگ ہے, اینتھروپولوجیکلی سوشیولوجیکلی یہ پریزروڈ کلچرز میں آتے ہیں. انٹرنیشنل جو آئیڈیشنل اور میٹیریل کلچر ہے یونیسکو کا, انہوں نے ان کو ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس ادھر جب گورے یہاں سے گئے تو ایک قانون جو ہے وہ چھوڑ کے گئے جہاں بہت سے قوانین جو ہیں وہ بہت غلط اور برے ہیں. ان میں سے ایک قانون جو ہے جو ابھی تک چل رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ڈیفرنٹ قومیت اور ڈیفرنٹ سویلائزیشنز کا علاقہ ہے, تو اس میں جو سویلائزیشنز یا جو ثقافتیں جو ہیں تعداد میں کم ہیں اور مرج نہیں کر سکتی ہیں, بہت ڈیٹیچڈ ہیں مین سٹریم تہذیبوں سے, ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, ان کے علاقوں کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, ان کی زبان کو سیکیور کیا جائے گا, اور سٹیٹ پیٹرنیج میں ان کا کلچر جو ہے ہر طرح سے وہ سیکیور کیا جائے گا, اور ان کو بھی سیکیور کیا جائے گا, ان کے ریلیجن کو بھی سیکیور. یہ بنیادی وجہ ہے. کوئی باہر کا بندہ وہاں پہ جا کے زمین نہیں خرید سکے گا, کوئی جا کے ان کی ایریا کے اندر جو ہے اس ڈومیسائل کو حاصل نہیں کر سکے گا. ابھی تک ہم دیکھیں تو پاکستان میں جن علاقوں کے اندر یہ چیز ہے, ہم بحیثیت پنجابی وہاں جا کے جگہ نہیں خرید سکتے ہیں, اور ہمیں اس پہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. یہ کام جو ہے یہ 7 سٹیٹس ہیں جیسے گل صاحب فرما رہے تھے, یہ 7 سسٹر سٹیٹس بھی ان کو کہتے ہیں, اور یہ ساتوں کی ساتوں جو ہیں ان کا جو مین سٹریم جو ہندوتا جو ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ گاڈ اور گاڈیسز ہیں, یہ اس ریلیجن سے اور اس ثقافت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو بہت عرصے تک جو ہے وہ شیڈولڈ کاسٹ کہا گیا, پھر ان کو جنگلی کہا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی جو ہیں وہ پکی آبادیوں میں نہیں رہتے, جنگلوں میں رہتے ہیں. تو ناگارام اور منی پور میں یہ مودی کے ٹائم پہ اس کے اندر ایکسلریشن ہوئی, اور جب ان کے جنگلوں کو کاٹنے کی اور پھر ان کے جنگلوں کے اندر انہوں نے جا کے انکروچمنٹ شروع کی, اور ایسے ان کے درمیان جو ہیں وہ ڈیوائڈ اور رول کی ایک سچویشن قائم کی, جس کے اندر پھر ان لوگوں نے بہت احتجاج کیا. اور یہ 300 بندے تو آپ ریسنٹلی بتا رہے ہیں, وہاں پہ تو قتل عام چل رہا ہے. وہاں پہ ایک اور بڑا سٹرینج فینومینا ہے, ایک تو ان کا اپنا ایک یونیک ریلیجن ہے, بلیف سسٹم ہے, پلس وہاں پہ جب ہمارے پاس یورپین یا گورے آئے تو انہوں نے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو کرسچینٹی میں بھی کنورٹ کیا. تو وہ جن لوگوں کو یہ جنگلی کہتے ہیں, جنگل میں رہنے والے, ان میں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کرسچنز بھی ہیں. تو آپ 2 سال پہلے جب ایک بہت واویلا مچا تھا تو یہ انہی قبائلی جو کرسچنز جو تھے کنورٹڈ, ان کے چرچ جلانے, ان کی زمینوں کو ہڑپ کرنے, تو یہ وہاں پہ وہ کوہرام مچا ہوا ہے جس نے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. جس پریڈ کی طرف جو ہے وہ گل صاحب اشارہ فرما رہے تھے, وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ پہلے ان خواتین کو جو ہے وہ برہنہ پریڈ کروایا گیا, اور پھر وہ ریٹیلیشن میں خود جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ جو ہیں وہ بے لباس نکل آئیں, اور پوری دنیا کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری زندگی ہے, اس طرح سے ہم جی رہے ہیں.
جو سینٹرل جو شہر ہیں ان کے اندر ہمارا کوئی کوٹا نہیں ہے, ہمیں آنے کوئی نہیں دیتا, ہمارے بچے ایجوکیشن نہیں لے سکتے اور ہمیں آزادی بھی کوئی نہیں. تو ان کے مگر ڈاکٹر صاحب ایک تو طے ہے, ابھی بھی جس طرح سے ہم نے پیکیج میں دیکھا, خاتون واضح طور پر کہہ رہی تھیں کہ جو ہے یہ کون سی افواج ہے جو براہ راست بمباری عام خواتین اور نہتے لوگوں پہ کر رہی ہے ہندوستان کی. تو بمباری تو دشمن پہ ہو سکتی ہے, جس طرح سے ہمارے ہم دشمن ہیں, ہمارے اوپر ہوئی ہم نے کی, یہ تو چلو ٹھیک ہے, اس دونوں ممالک ہیں, مگر یہ تو منی پور کے لوگ جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر یہ جو بمباری ہو رہی ہے, تو یہ عالمی ادارے اور عالمی سطح پر بین الاقوامی لوگ جو ہیں, ادارے جو ہیں, وہ یقینی طور پر جس طرح تک یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان تک بھی تو پہنچیں گی کہ عام شہریوں کے اوپر ایک افواج بمباری کر رہی ہے. ان تک خبریں پہنچ جاتی ہیں, تھوڑا سا دیر سے جاگتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جاگے تھے جب وہاں پہ تقریباً کوئی 1500 کرسچن جو ہے وہاں پہ جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا صرف جنگل کاٹنے کے چکر میں, تو جاگے تھے. اور سیکیورٹی کونسل میں کوئی قرارداد بھی جو ہے وہ گئی تھی. لیکن اب کب جاگتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جہاں تک ان خاتون کا بیان ہے تو ان کو پتا ہے کہ وہ ہندوتا کے جو آئیڈیالوجی ہے اس میں ان کا جو وہ انٹچیبل ہیں, وہ برہمن نہیں ہیں. تو ان کو جو ہے بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل کے ارد گرد رہنے والے جو ہیں عملک ہیں, تو ان کو مار دینا جو ہے وہ بالکل ہندوتا کے ٹریڈیشن میں عین ان کے لیے جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. اور ان کو وہاں سے ختم کرنا اور ان کی نسل کشی کرنا, اور بڑے سالوں سے ڈیکیڈ سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے اور ان کی جگہوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. اور جو ایلیٹ ہے جو مودی کے ساتھ جو ہیں کیپٹلسٹ ایلیٹ ہے, وہ وہاں پہ دھڑا دھڑ ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے ان کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اپنی تہذیب کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ تو وہ اربنائز ہو سکے اور نہ ہی اب وہ ان کے پاس رہنے کے لیے اپنے وہ طور طریقے بچے ہیں جن کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا, میں جو ہے گل صاحب کی طرف جاؤں گا. گل صاحب, ایک تو تاریخ کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق کو اگر ہم پلٹے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ ٹائمل کی ایک بڑی طویل جو ہے وہاں پر ایک تحریک چلی. اب جو یہاں پر منی پور میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اب ہتھیار اٹھا لیے ہیں, وہ جنگلوں میں چلے گئے ہیں, اب وہ ہندوستانی افواج کو مار رہے ہیں. اور اب تک جو ہلاکتیں کی تعداد ہیں وہ ہندوستانی تو نہیں بتائیں گے, مگر منی پور میں جو مختلف لوگ ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ گوریلا وار میں تبدیل ہوگی جن جگہوں پہ یہ ابھی حملے ہو رہے ہیں. یہ گوریلا وار میں تبدیل ہو چکی ہے آلریڈی. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ بڑے فرق قسم کی نیچر کے لوگ ہیں, لیکن یہاں بھی ہندو ڈومینیشن ہے کیونکہ میتی جو اس کے اندر ٹرائب ہے, ایک کوکی زو ہے جو کہ کرسچن ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی گفتگو کی, میں تو بڑا مزے سے سن رہا تھا ان کی بات کو, بڑا لرننگ ہے. اٹ از آلویز اے پلیجر اینڈ اے ڈیلائٹ ٹو بی ود ہر. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے وہ اس کے اندر یہ پھر ناگالینڈ, کیونکہ اس سے اوپر کر کے ناگالینڈ آ جاتا ہے, تو ناگا ٹرائب ہے, میتی ہے اور کوکی زو ہے. اور کوکی زو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ کرسچن ہے. تقریباً اوور آل جو ان کی آبادی ہے وہ آلموسٹ 3.6 ملین ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندر آپ نے گوریلا وارفیئر کی, اس ٹائم پہ 3200 کے قریب پچھلے ایک جو دہائی ہے اس میں بھارتی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو اگر یاد کریں کہ ایک واقعہ وہاں بھی پیش آیا تھا, جو جب جنرل بپن راوت جو ان کے CDS تھے, کمانڈر ڈیفینس سروسز, ان کے ہیلی کاپٹر کو ایک پراسرار حادثہ پیش آیا تھا جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسی علاقے کے اندر سے گزر رہا تھا اور پھر جنگلوں میں گر کر وہ تباہ ہو گیا. بہرحال وہ ایک اور سٹوری ہے کیونکہ اس کے اندر انڈین ایئر فورس کی اور نیوی کی آشیرواد بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے, اسی وجہ سے وہ خاموشی سے پی گئے اس بات کو. دیکھیں اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے, آپ آلموسٹ جو 58% غالباً جو آبادی ہے وہ تو رہتی ہے ذرا سیٹلڈ ایریا میں, باقی لوگ جنگلات میں رہتے ہیں اور بیچارے اپنے غریب لوگ ہیں, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے. جو ہندو بھی ہیں ان میں, ان کو وہ ہندو سمجھتے ہی نہیں ہے, ان کو بھی وہ اونرشپ نہیں دیتے. اس لیے ہر جگہ جو انتہا پسندی ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے.
सबसे बढ़कर इसके अंदर बात यह है कि इनके अंदर आजादी की ख्वाहिश पैदा हो गई है। डॉक्टर साहब ने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि ये बेचारे तो जंगलों में रहने वाले और ज्यादा तहजीब से भी वाकिफ नहीं है, ये तो सादे लोग हैं, लेकिन इनकी ना शक्ल मिलती है ना इनकी। अभी डॉक्टर साहब ने यही बात कही ना कि यूनेस्को की जानिब से इनको तो बाकायदा एक अलग शनाख्त भी इनकी मौजूद है। तो भाई ना तुम जबरदस्ती उनको, ना जबान तुम्हारी, ना उनकी शक्ल तुम्हारी, ना उनका कोई उठना बैठना तुम्हारी तरह, तुम उनके साथ देखें। पाकिस्तान में तो तमाम लोग, आप सिंध चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, हर कोई रोटी खाता है, हर कोई जो है वो ये, इनका तो बिल्कुल सिस्टम ही फर्क है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को ये बात अच्छी तरीके से इल्म है कि भारत अब इसके साथ रह नहीं पाएगा और आजादी की तहरीकें शुरू हो चुकी हैं और रोजाना यहाँ, अच्छा अभी मणिपुर के अंदर आपको पता है कि मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ था, बड़ी जबरदस्त फायरिंग हुई थी। अभी से कुछ चंद हफ्तों पहले जो है बड़ी जबरदस्त फायरिंग की वीडियो जो है वो सामने आई थी। तो ये तो जान देने वाले लोग हैं, ये तो कबाइल हैं, आप दूसरे लफ्जों में कह लें। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन द सिचुएशन इज क्वाइट टफ फॉर द इंडियन आर्मी बिकॉज इंडियन आर्मी इज नॉट ready to fight the guerrilla warfare. They have no ability to fight guerrilla warfare, howsoever, whether it is Kashmir or it is Manipur or the Red Corridor, इसको जहाँ सेवन सिस्टर्स कहते हैं वह रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चाइनीज शक्लों के लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो उस वजह से इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो रेड कॉरिडोर के ऊपर तो रेड परचम लहराएगा। ये तो एक भारत ने असल में नाकाम रियासत है, ये टुकड़े हो जाएंगे भारत के, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, इसको भारत को टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, इंशाल्लाह दुरुस्त कहा आपने कि टुकड़े हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, इसीलिए कह रहे हैं कि इंसानी जो है होने के नाते कि जिस तरह से कुछ फुटेज ऐसे भी हैं, वीडियोस ऐसे भी हैं जो हम अपने नाज़रीन को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे जबर हो रहा है। और ये अमूमन हमने कश्मीर के अंदर भी देखा कि ख़वातीन के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान की फ़ौज करती रही है, और वही अब जो है यहाँ पर शुमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर पे भी हो रही है। तो ये जो आज़ादी की तहरीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से गुल साहब भी कह रहे थे, ये तो अब अनकरीब है कि ये गोरिल्ला वार में तब्दील हो चुकी है। तो नताइज क्या निकलेंगे? हिंदुस्तान के लिए टफ टाइम है ये, जिस तरह से बात हो रही है इस वक्त? हिंदुस्तान के लिए टफ टाइम तो चारों तरफ से है। अब वो अगर अपनी डिटाई पे कायम रहे, और ख़ास तौर पे अब जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनके बारे में मेरा खदशा ये है और मुझे फ़िक्र ये है कि वहीं कहीं जो है वो इजरायली सोल्जर्स की हमस ट्रेल भी है। उस हमस ट्रेल पे ये जो इजरायली हैं वो वहाँ पे आकर जनाब एक पूरा उन्होंने इलाका जो है वो अपने कब्जे में किया हुआ है, जहाँ पे हिब्रू में साइंस हैं और वो सारे वहाँ रहते हैं। और उनको वहाँ रखने का मकसद भी जो है फिर अगर यही है कि अगर कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन अपनी एजेंसी, अपना जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपनी जो है वो जगह का अपने होने का मुतालबा करती है, तो आप उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। आसान तरीन तरीका ये है। तो उसको सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए क्या करना है, आपको इजराइल के जो है वो मशवरे पे चलना है। और इजराइल के मशवरे पे चलने के लिए इससे बेहतर क्या और रास्ता हो सकता है कि इजरायली सोल्जर जो है वो छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हीं इलाकों में आपको घूमते फिरते नजर आए। हमें चाहिए कि हम इस बात को बहुत एम्पलीफाई करें इससे पहले, क्योंकि वहाँ पे जो पसंदीदा काम है भारतीय अफवाज का वो है लोगों को जिंदा जलाना, उनकी अमलाक को और इंसानों को जिंदा उन पे पेट्रोल डाल के या फिर जो पेट्रोल गन्स होती हैं उनसे उनको आग लगा देना और मार देना, और हजारों की तादाद में जो है वो लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो इस सिलसिले को हम आवाज उठा सकते हैं और हमें इस आवाज को उठाने में शिद्दत जो है उसमें आनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसानी जानों का, और खास तौर पे अगर आप जो है वो थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी से लगाव भी रखते हो, तो बहुत इंडिजिनस लोग हैं और उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उनकी सकाफत को समझने की ज़रूरत है, उनको महफूज करने की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को उनको महफूज करना है और उनको बचाना है। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहज़ाद चीमा साहिबा, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन नौजवान पाकिस्तान
جو تحریک اور ख़ास طور پر جو ہے تجزیہ نگار ہمارے ساتھ دونوں مہمان موجود تھے. بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے گلگت بلتستان کی کہ کیا الیکشن کے بعد اب وزیر اعلیٰ کا فیصلہ یقینی طور پہ ہو گیا ہے. اتحادی پارٹیاں کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ مل کر کس طرح سے حکومت بنائے گی, اور وزیر اعلیٰ کے بعد گورنرشپ کیا پی ایم ایل این کو ملے گی. واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے.